Secretary of NSY, Eric Stephen G, who is also the in charge of Goa and Karnataka. आणि आमचो स्टेट सेक्रेटरी हा फकरुद्दी आणि आमचो गोवा युनिव्हर्सिटीचो इन चार्ज हा ऋषभ फळदेसाय. सो स्टार्ट आमचो नॅशनल सेक्रेटरी करतो. I welcome all my trust friends from Goa. So Goa is geographically and historically always a gateway to India, and it has seen many empires rise and fall. And but now Goa was never a slave, but it is clearly we can see that the CM Pramod Sawant is he clearly supporting the drug cartels leaders in Goa. We want to know that because it has been reported in many national media that in 2022 it is 65% more in Goa. And as a student community, we would like to know, is he supporting the use of drugs in colleges? And it is not came in one media, it came in many national medias. So Goa is actually a hub of all students. So many students from different parts of the country are coming and visiting Goa, and we want to know that is he personally supporting it, and so we can show you many media reports supporting that. So we would like to tell that narcotics is a dirty business, Mr. CM, and we would like to have a clear picture on that. So coming to the point, is Pramod Sawant head of this drug business in Goa? We would like to know that for every gram of MDMA and cocaine sold in Goa, is he getting a proper cut for that? And we have always seen that so many social sectors in Goa is under fear that is Goa going to be the next Manipur. Actually, we all have visited Manipur as part of a national committee, and many leaders from Goa, I am not telling political leaders only, other parts, other community people are also telling that Goa is going to be next Manipur. And why as a student community we are afraid is that recently we are seeing that he is sending gundas, especially trained gundas, he is sending to campus and trying to threaten the students, and he is trying to asking the students from restraining from the student university election. And yesterday me and state president has went to the registrar, and we can visibly see that the government is interfering in each and every step of the election process. Yesterday they have stopped the election process. What is this? Is the university not an independent institution? We thought that it is an independent institution, but he is trying to play from there. So he is using the students and making these gunda people to reach out to college units, and they know that students are not with ABVP or his mindset of ideology. So he is trying to willfully make trouble in the colleges. Look, we already on August 14th we have seen a misfortune issue that a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Mapsa was vandalized. So we have to know that who did that. See, this all are we as a student community, and he is stopping the union election, and he is trying to stop student union election as a part of his plan to make Goa a Manipur. So we request the student community to be with the secular ideology and support the student university elections, and at any cost we will be appealing to the universities to conduct the elections, and if not we will be going to the honorable court. We have no other way, and we will be starting protest immediately, and we will be going to the campuses campaigning against this unfortunate CM in Goa. This is our first agenda, and we will always be with the student community and be showing that we are with the students. And he is directly involved in college union elections. We came to know that when we visit the institutions, they are telling that we are getting calls from the CM office, and they are giving money in an unauthorized way to ABVP.
and my state president will explain to you how he is managing to get funds from government funds to the and student organization. We will not entertain this, and I always try to tell that as a national student organization, we will be always supporting the student community, and we will be always standing for the upcoming student union elections, and we will be with the students. Thank you. तुमका आमचे राष्ट्रीय प्रभारी आमचे इंचार्जान इन ब्रीफ सांगला की हाउ द स्टेट गव्हर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर स्पेशली प्रमोद सावंत is being involved in the student elections. This is a notification of Goa University campus students election. 7 ऑगस्ट 2023 7 ऑगस्ट 2023 इलेक्शन डिक्लेअर झालं. इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट झालो, नॉमिनेशन झाली, भुरग्यांची कॅम्पेनिंग सुद्धा सोपली. आणि काल एस्टरडे वॉज द लास्ट डे ऑफ कॅम्पेनिंग, मंडे इज द इलेक्शन. काल सांचे 5:30 वरार ते नोटिफिकेशन काढता दॅट इलेक्शन्स आर कॅन्सल्ड. दिस इज द नोटिफिकेशन. इलेक्शन्स आर कॅन्सल्ड एज इन्स्ट्रक्टेड बाय वाईस चान्सेलर. काहीच स्पेसिफिक रिझन देऊ ना की इलेक्शन कॅन्सल कित्याक झालं. So we charge that Goa University, especially the Vice Chancellor, is directly influenced under the Chief Minister. Why we are saying Chief Minister is directly involved in student election? को सांगता. काय दिसा पयली गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ केपें इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लो. मागीर तांचे जे गुंड आहा, एबीपीचे गुंड आहा, ते धमकोवपाक लागले भुरग्यांक की तुमी नॉमिनेशन भरूं नाका, आमी भरता, आमी अनऑपोज येतले म्हणून. सो आमच्या भुरग्यांनी जेन्ना कंप्लेन केली आणि ती कंप्लेन पुलीस स्टेशनाक एनसी सुद्धा फायल जाली भुरग्यांची, तेन्ना मागीर मॅनेजमेंट डिसिजन घेतलो टू कॅन्सल द इलेक्शन. दिस इज नोटिफिकेशन फ्रॉम प्रिन्सिपल. What it says, several instances have been reported by the students wherein students are being threatened and intimidated by a group of students belonging to a particular organization regarding filling of nomination. हांवें बरोवन ना, एक प्रिन्सिपलान बरयला की भुरगे थ्रेटन करता. That is why election was cancelled. मागीर तिसरी नोटिफिकेशन आयली. The elections will be nominated. डायरेक्ट प्रिन्सिपल नॉमिनेट करतलो भुरग्यांक. आता पयर आनीक नोटिफिकेशन आयला, चौथी. एक इलेक्शनाक 4 नोटीस आयला. आता ह्या नोटिसान सांगता ते as per the directive received from chief minister, as per the directive received from the chief minister, it is hereby notified that elections will be taking place. What role chief minister has in the internal college elections? राज्याचो चीफ मिनिस्टराक कॉलेजचे इलेक्शन कितें संबंध? तो चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द स्टुडंट इलेक्शन. तो डायरेक्टली प्रिन्सिपलाक फोन मारून सांगता की आपल्या भुरग्यांक तूं कशें करून अकोमोडेट कर म्हणून. जे भुरग्यांक धमकी दिताले आनी त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी भायर दवरलेलो, आतां चीफ मिनिस्टरान तांकां भितर हाडलो परतून. तो चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. And chief minister instructed this vice chancellor to cancel this election. जे भुरगे सगळे तयारी करून कॅम्पेनिंग करून जे भुरगे फाल्यां इलेक्शनाक वचपाचे आसले तांकां डायरेक्ट ताबडतोब तांच्यांनी कॅन्सल केलो. स्टुडंट युनियन इज द बेस ऑफ स्टुडंट पॉलिटिक्स. इट इज द बेस वेर स्टुडंट लर्न द लिडरशिप क्वालिटी. इट इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न द डेमोक्रेसी, टू बी द वॉइस. ते शिकतात कशें इशू मांडप तो, आनी ताका तेंच्यांनी काबार केलो. तो वाईस चान्सलर डायरेक्टली इन्वॉल्व. कित्याक इन्वॉल्व आहा तुका म्हणून सांगता हांव फुडें. मागीर मग काय दिसा पयलीं खबर आसतलें की झेवियराक एबीवीपीन अटॅक केलो भुरग्यांचेर, थ्रेटन केल्ले भुरग्यांक, मागीर क्लासीस डिस्टर्ब केल्ले लास्ट एकेडमिक इयराक. आनी तेन्ना हांवें सांगिल्लें की एबीवीपी इज अ स्पॉन्सर्ड ऑर्गनायझेशन. ABVP is a sponsored organization which is entering the education institutions unlawfully to spread the communal and hatred ideology of RSS among the students. Goa University, they have created law and order situation with the blessings of Pramod Sawant. हे केन्ना बरयल्लें आहे? 21 जानेवारी सॅटर्डे आसलो तेन्ना तेंच्यांनी कॉलेजीन बसून रकस केल्लो. तुमकां खबर आहा, स्टेट न्यूज जाल्ली ती. तेन्ना हांवें बरयल्लें की दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गनायझेशन. आणि आयज सिद्ध आता ती जाल्ली ती असेंब्ली एक क्वेश्चन प्लेस केल्लो की द डिटेल्स ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द गव्हर्नमेंट for the publicity and advertisement of various schemes
फ्रॉम 2020 टू 2023. त्या हेतून आम्ही जेन्ना चेक केले, अंडर द पब्लिसिटी डिपार्टमेंट विच इज अ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदाक 10 लाख रुपये दिला. 10 लाख. 10 lakh rupees has been given from the treasury to अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. आणि खूप नावां हांगा आसूं आमचे डेली न्यूजपेपराच्या, आमच्या डेली सोशल मिडियाच्या, तांकां हात तो बिकॉज दे एडवर्टाइज. पूण व्हॉट एबीपी इज डुईंग? एबीवीपी इज अ स्टुडंट पॉलिटिकल स्टुडंट ऑर्गनायझेशन आणि तो स्वताच ऑर्गनायझेशनाक 10 लाख दिता. And this money is being utilized to threaten the students to do ruckus in the institution and for the election purpose. 10 लाख रुपये दिता. आमचे गोयचे लोक दीस रात काम करून एक्झॉर्बिटंट फीजां प्रमाणे आमचे टॅक्स पे करता. गॅस खंय पावलेली आहा, पेट्रोल खंय पावलेलो आहा, दीस रात काम करून आमचे गोयचे लोक टॅक्स पे करता. आणि हे आमचे गव्हर्नमेंट जे आहा आमचे 10 लाख रुपया गोंय जनतेचे 10 लाख रुपया डायरेक्ट काढून एबीपी दिता. गोवाची रीण 24,000 कोटी पावला. 24,000 करोड. गोवा इज अंडर डेप्ट. गोवा गव्हर्नमेंटाकडे पैसे ना सॅलरी पे करपाक. गोवा गव्हर्नमेंटाकडे पैसे ना स्कीम लाडली लक्ष्मी आसूं, गृह आधार आसूं, टिचरीची सॅलरी दिवपा खातीर. पूण हांकां 10 लाख रुपया आसा हांकां दिवपा खातीर. आमचे एक स्कीम आहा इंटरेस्ट फ्री लोन म्हणून, जे भुरग्यांक त्रास जाता ते इंटरेस्ट फ्री लोन अप्लाय करता. ते एक वर्स जाले, 2 वर्स जाले, अजून तांची फीस डिस्पर्स जावंक ना. बर्सरी स्कीम आहा, ट्युशन फी भुरग्यांक गावता, ती सुद्धा स्कीम अजून भुरग्यांक मेळोंक ना. आणि हे 10 लाख रुपया आपले स्वताचे ऑर्गनायझेशन दिता. आमचे गोयचे इतिहासान खंयचीच गव्हर्नमेंटान, काँग्रेस आसूं, एमजीपी आसूं, पयलीं एमजीपी जाली मागीर काँग्रेस जाली आतां बीजेपी जाली, खंयचे चीफ मिनिस्टर आपले स्वताचे ऑर्गनायझेशनान 10 लाख रुपये काढून दिवंक ना. हे 10 लाख ताजे स्वताचे न्हू, गोयचे जनतेचे पयशे. आनी 10 लाख रुपयान कितें करता भुरगे? द प्रायम एक्झाम्पल इज की 10 लाख रुपयान भुरगे वयता कॉलेजीन आनी भुरग्यांक इन द नेम ऑफ कम्युनल डिवायड करता. भुरग्यांक रकस थ्रेटन करून ते रकस क्रिएट करता. प्रायम एक्झाम्पल इज झेवियर. आणि एक मोठो एक्झाम्पल आहा आमचो गोवा युनिव्हर्सिटीचे फुल कॅम्पस तांच्यानी डिफेस केल्लो. गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पस फुल डिफेस केल्लो. 13 जानेवारीचो फोटो. 13 जानेवारी 13 जानेवारी 2023 द एबीवीपी मेट द चीफ मिनिस्टर द डेलिगेशन. आणि 16 जानेवारी असेंब्ली सुरू जाल्ली. 16, 17, 18, 19 4 दिसाचो सेशन आसलो. ह्या मिटिंगेक तांच्यानी डिस्कस केला द इश्यू ऑफ झेवियर्स अँड द इश्यू ऑफ डिफेसमेंट. आणि ज्या दिसा असेंब्ली सोंपता त्या दिसा 19 जानेवारी रातचे 1:30 वरां तांच्यानी युनिव्हर्सिटी कॅम्पसान घुसून डिफेसमेंट केला युनिव्हर्सिटीचे. 1:30 वरां. आणि 21 जानेवारी ते झेवियरान घुसून फुल थंय कॉलेजीस क्लासीस स्टॉप करून आपलो प्रोटेस्ट केला. प्रोटेस्ट केलो स्टुडंट्साच्या हक्कान न्हू, आपल्याक न्याय मेळोंक जाय म्हणून. सो दिस शो द चीफ मिनिस्टर वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्वड अँड दिस हॅज बीन डिसायडेड. मीटिंग वॉज फॉर्म आणि मिटिंगेन डिसायड जाल्लें की आमी हे करपाचें आहा. म्हाका आमचे कडेन केन्ना जातकूच आमकां सेफ कर म्हणून. डिफेसमेंट जालें मागीर सेफ कर म्हणून. द चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन दीस. अँड वाय वायस चान्सलर इज इन्वॉल्वड इन दीस सांगता तुमकां हांव. वायस चान्सलर आमचो गोंयचो वायस चान्सलर खंयचो वायस चान्सलर आसूं, गोवा युनिव्हर्सिटी इज अ ऑटोनॉमस बॉडी. वायस चान्सलर शूड ऑलवेज बी इंडिपेंडंट, अनबायस्ड. वायस चान्सलर कोणाकूच सपोर्ट करूंक शकना. पूण वायस चान्सलर इज डायरेक्टली सपोर्टिंग एबीपी. तुमकां दाखयता, एक व्हिडिओ दाखयता. मैं आपको बताऊं कि रिजर्वेशन के हमारे सिस्टम्स में पिछले 2 साल सेंट्रल पळय, दिस इज अ नॅशनल लीडर ऑफ बीजेपी. आमचो पयलींचो गव्हर्नर जेन्ना हेंच्यांनी स्कॅम काढले प्रमोद सावंतचे ट्रान्सफर केलो. ह्यो कितें म्हणटा तो पळया. यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर चुने गए उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बिना संघ के कनेक्शन के चुना गया. और उसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के लायक. आप लिस्ट मंगा के सब करते हैं. और बढ़िया वाइस चांसलर मेरे यहाँ भी आए थे, कश्मीर मेरे पास भी आए. मैंने पीएम को भी बताया अगर साहब ये रोल आ जाते हैं कि ओबीसी बनाओ उसको, क्या मैं कुछ नहीं बीसी की सोच देख लेना. बाकी ये सपोर्टेड
तारीफ करना अपनी ह्यो कितें म्हणटा द एंटायर सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आनी कितले इंडियन युनिव्हर्सिटी आहा न्हू द वायस चान्सलर आर अपॉइंटेड विच आर लिंक टू RSS आनी ABUP हांचो स्वताचो लिडर म्हणटा आनी आमकां दुबाव आहा की ह्यो आमचो गोंयचो वायस चान्सलर आहा ही इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ देम एंड ही वॉज अ एक्स ABUP मेंबर कित्याक म्हणटा आमी हे पळयात जेन्ना खंयची स्टुडंट ऑर्गनायझेशन वयता वायस चान्सलर मेळपाक ते मेमोरंडम दिवपाक वयता तो इशू मांडपाक वयता पूण ABUP तांचो ऑफिशियल प्रोग्रामाचो पोस्टर दे रिलीज इन द हँड्स ऑफ वायस चान्सलर पळय तो वायस चान्सलर तांचो स्वताचो प्रोग्राम ABUP प्रोग्राम रिलीज करता तो मेमोरंडम ना तांचो प्रोग्राम रिलीज करता पळया तो तांचो प्रोग्राम वायस चान्सलर अलॉंग विथ ABUP तेन्ना वायस चान्सलर तेंच्या वांगडा आसा फूल गव्हर्मेंटूच तांकां सपोर्ट करता आनी दर एक गव्हर्मेंट कॉलेजीचे प्रिंसिपल तांकां सपोर्ट करता तुमी इलेक्शन घेता कित्याक तुमी डायरेक्ट नॉमिनेट करात मरे तुमकां इलेक्शन घेवपाची गरज कितें जे भुरगे त्रास काडून नॉमिनेशन भरलेले जे भुरग्यांनी कॅम्पेन केले तांचो इलेक्शन कॅन्सल केलो इलेक्शन कॅन्सल कित्याक केलो तुमकां सांगता हांव युनिव्हर्सिटीचो बिकॉज ABUP कॅन्डिडेट मेळोंक ना नॉमिनेशन फायल करपाक ABUP didn't get at least one candidate, एकूच कॅन्डिडेट तांकां मेळोंक ना नॉमिनेशन फायल करपाक सो ABUP ना म्हणून हेच्यानी इलेक्शनूच कॅन्सल केलो आमचे कॅन्डिडेट कोण आमचे नॉमिनेशन कोण तांकां दिसलें की ABUP नाच पिक्चरान then election will be won only by us so आमी ना म्हणून हेच्यानी डायरेक्ट इलेक्शनूच कॅन्सल केलो सो वी कंडेम दिस आनी आमी एज NSUI गोवा सगळे स्टुडंट कम्युनिटीक सांगूंक सोदता की सगळे आमचे गोंयचे कितले स्टुडंट तांकां सांगूंक सोदता की तुम्ही उगी राव नाका तुम्ही आमकां सगळ्यांक एकठांय येवन ABUPचे अगेन्स्ट आनी भारतीय जनता पार्टीचे अगेन्स्ट झगडचो पडटलो नाल्यार हे सद्दांच इलेक्शन डिक्लेअर करतले आनी आपले फेवरान ना जाल्यार कॅन्सल करतले आनी 10 लाख रुपयाचे दिला ABUP एक गोंयचे जनतेचे पयशे ते चीफ मिनिस्टरचे पर्सनल अकाउंटाचे पयशे न्हू आमच्यानी आयकला की चीफ मिनिस्टर स्वताचो एक कलेक्टर आहा कलेक्शन करपाक द चीफ मिनिस्टर शूड गिव डोनेशन फ्रॉम हिज ओन कलेक्शन नॉट फ्रॉम द treasury not from the public's taxpayers amount so आमी मागता की चीफ मिनिस्टरान बेगीचे बेगीन जे पैसे आहा ते रिकवर करचे नाल्यार आमी आयकचे ना बिकॉज हे गोंयचे जनतेचे पैसे आनी आमी आनीक मागता की गव्हर्नर जो आसा गव्हर्नर शूड इन्वॉल्व इन दीस एंड शूड रिकवर दीस 10 लाख रुपीज की हेजे पयलीं केन्नाच जावंक ना की गव्हर्मेंटान स्वताच्या ऑर्गनायझेशनाक पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन 10 लाख रुपये दिता आनी गोंयचे इश्यूज कितले एक्सिडेंट जाता कितले अनएम्प्लॉयमेंट आसा कितले ड्रग्स आसा पान आसा इशू अजून थंयच पडलेलो आनी हांगा चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट स्टुडंट्स इलेक्शनाक इन्वॉल्व जाता सो वॉट इज द पर्पज ऑफ चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्विंग स्टुडंट्स हांगा गोंयचे कितले स्टुडंट्स इशू आहा आमचे युथाचे इशू आहा अनएम्प्लॉयमेंट आहा थंय तो पडना पूण हांगा तो डायरेक्ट इलेक्शन पडटा आनी डायरेक्ट इन्स्ट्रक्ट करता टू कंडक्ट द इलेक्शन एंड डायरेक्ट इन्स्ट्रक्ट करता टू कॅन्सल द इलेक्शन So we appeal the opposition parties also and all the opposition organizations also. Let's come together against this. आज 10 लाख दिला फाल्यां 20 लाख दितले ते and this 10 lakh rupees is their election fund for the upcoming Goa election. तो इलेक्शन तो फंड जावन आसा हांकां तेंच्यांनी दिला इलेक्शन लडोवपा खातीर सो आमी उगी रावचे ना आनी आमी अपील करता बाकीच्या ऑर्गनायझेशनाक आनी बाकीचे ऑपोजिशन पार्टीक वांगडा या आनी तुमचो आवाज हेजे अगेन्स्ट उठयात म्हणून आनी आमी NSUI गोवा मंडे पर्यंत रावतले समज काय जायना then we have to organize a mass protest against this that how a chief minister is directly paying them 10 lakh rupees and why he is involving in the student elections ओके नौशाद इलेक्शन कॅन्सल केला मंडे इलेक्शन आसलें म्हटलं गोवा युनिव्हर्सिटीचे सो एज अ NSUI तुमी वचून वायस चान्सलराक मेळटले बीन पण एज अ NSUI जेन्ना आमकां 5:30 कळ्ळें तेन्नाच गेलो हांव तेन्ना वायस चान्सलर मेळना रजिस्ट्रार मेळ्ळो रजिस्ट्रार कांयच उत्तर ना सो मंडे आमी वचपाची आहा फॉर्मली वायस चान्सलर मेळपाची आहा सो वायस चान्सलर कांय जायना जाल्यार आमी गव्हर्नराक मेळटले आनी समज तेन्नाय काय जायना जाल्यार आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटलो की यो डायरेक्ट इनजस्टीस अगेन्स्ट द स्टुडंट्स ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी जे भुरगे 2 वीक प्रिपेरेशन करताले तांचे फूल प्रिपेरेशन वेस्टान गेले तांचे रिसोर्सीस वेस्टान गेले मंडे इलेक्शन एक दीस पयलीं कॅन्सल करता सो हे षडयंत्र फूल चीफ मिनिस्टर ऑफिसाची इन्स्ट्रक्शन जाला आनी वायस चान्सलर इज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर and we won't stop and we will demand that हे पैसे जे 10 लाख रिकवरी करूंक जाय तेचे किती बेनिफिट आसा सीएमाक इलेक्शनची सीएमाक किती बेनिफिट तुम्ही पळोवंक शकता की सीएमाक आपली पेरंट ऑर्गनायझेशन जी RSS दिस ऑर्गनायझेशन ABUP ऑर्गनायझेशन
is organization of RSS, and RSS is a parent organization of BJP. So he just want to accommodate his parent organization students in the council. आणि पयलींला न्हू जेन्ना तो आमदार आसलो तेन्ना सुद्धा स्टुडंट कॉलेज इलेक्शन तो हँडल करतालो युनिव्हर्सिटीचो. तो हांकां आयडियोलॉजी जी RSS ची आयडियोलॉजी आहा हांकां कॅम्पसान पावूंक जाय आनी हे पावोवपा खातीर हे फंडींग करता तांकां फंडींग जस्ट टू स्प्रेड देयर आयडियोलॉजी ऑफ RSS, just to spread their ideology of communal ideology, just to spread their hatred ideology, they are promoting the students. And 10 लाख काढून दिता. 10 लाख एकूच ऑर्गनायझेशन कशें दिवं शकता? तो CM is doing favoritism for its own organization and allies, and which is against the fabric of democratic system. As a chief minister to neutral after neutral, to सगळे स्टुडंटाक तू इक्वल ट्रीट करूंक जाय. तू एक सेक्शन स्टुडंटाक तू पयशे दितलो, दुसऱ्या स्टुडंटाक तू हे करतो तशें जावंक जायना. You should not get involved only. As a chief minister, he is a neutral person. He should be a neutral person. Entire student community is his own students. As a education minister, ते स्वतःचे ताजे स्टुडंट्स ते. थंय तो भेदभाव करतात. थंय तांचे RSS ची आयडियोलॉजी दिसता की कशे ते डिवाइड एंड रूल करतात ते. So NSY Goa will take a strong step and will make sure की हेचे जे पयशे आहा, गोंयचे जनतेचे पयशे आहा ते रिकवर करचे. आणि हांव मागता आमचे NGO एक्टिविस्टाक हे मुद्दे तुम्ही उखलात. And NSY Goa will support this movement and we will take up this movement. And जेन्ना पर्यंत रिकवर करना पयशे तेन्ना पर्यंत आम्ही गोवा युनिव्हर्सिटी तो मेन इलेक्शन आहा, ह्यो न्हू कॅम्पस इलेक्शन, तो मेन इलेक्शन जावपाचो, ते जावपाक दिवचे ना. की दिस मनी इज बीइंग गिवन टू देम एज अ इलेक्शन फंड. जेन्ना पर्यंत रिकवर करचे ना तेन्ना पर्यंत आम्ही ऍक्शन आहा. ABP चे पॅनल उमेन आहेत आता युनिव्हर्सिटी. पण युनिव्हर्सिटी इलेक्शन दिस इज PG इलेक्शन, पोस्ट ग्रॅज्युएट. नॉमिनेशन झाले, आमच्यानी सगळ्यांनी नॉमिनेशन फाईल केले. थोडे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन फाईल केले. तांचे कडेन कॅन्डिडेट नासलो नॉमिनेशन फाईल करपाक, बिकॉज नो वन वॉन्टेड टू